Yung buntag kabungot Sunday karon o magpanon ta magbike manampay ako karo pagulion niya okay na nagpanid lang ko ani mga kabungot kay basig muulan o ready na nako ang sapatos ko kay Sunday man karon sumadto ko dito sa bayan sa may Changi nga mga basikleta nga luma ang sikanhan o sige mga kabungot ipasok na to ang sound. Give it to me like og nahuman agad ang magbike kabungot uli na ko kabungot nagdadali ko ani saka kay aron makapag trabaho pa og dire misa ka ko sa rooftop og akong ready na ang bike kay magpunas ko o maghugas pero akong gipanitan na diha kabungot maayo man ang panahon so nagbala ko nga ibalik na po na akong pasod ang sinampay kay gisud man ni Mrs. nga init-init man di ibalik na akong sampay sa gawas gilukop na ko ni pati uniforme sa akong mga estudyante kay Lunes trabaho mga kabungot o karon ready na kabungot ang mga sinampay dito na kung sa dihang lining kumpati ay nagkumbati dire kabungot nagdram-dram nagparete na sila mga kabungot sa ilang basketball. So namin opening na siya dito sa barangay mga kabungot. Karon kay uma naman ang parit-parit parit. Sige padayon na yung parit-parit diha. Kaya yung dito malakas. Og diri kabungot na humanag panampay og ako na ning hugasan so naguna-una ako ani kabungot unsa yung trabaho pag humanog hugas so naisipan ako mga kabungot nga ako tong ayohon tong piping sa taas kay murag nagka-problema tong check valve atong akong tangke so akong gihugasan ako akong bike kay lisod man kayog ibutang diha sa gawas or sa sulod nga nagkabulingit di po na maayo kini human ako sa paghugas kabungot ako ning gipunasan siya og panela og akong gitak-tak-tak kay batanggal og diha kabungot nipalit ko og PPR dito sa palengke kay akong ayohon to sa taas og karon nagsuot na ko sa akong uniforme og nakabati man ko og di maayong panahon so akong gipanghipos na ang mga sinampay pero nagbilin ko siguro lang na akong uniforme og karon kay nahuman akong piping sa taas og sa dihang nakalimot kong fittings ipalit ko og yan ang time nagpatabang ko kang kulokoy nagingi kog backup galing kay kulokoy kay magtaod ko og water collection og niabot si Mrs. ning tabang siya pero wa na mo dayon na og nimbunok ang ulan wa jud ko nagkamali mga kabungot og karon kay akong gidalag snack kaong-kaong ko may kinimuluto niya ako ang commander mga bungot og sa dihang maginahinay na ang ulan kabungot og naghanapon ang tubig sa ako ang water collection naligo na ko og dire nga time niyapas ko ni kulokoy kay mukhaon na og ana munaog na ko og karon kay gabi naman og mahuman na gyud ni mga kabungot
pero gi-check pa na ko to sa taas. O karon kabungot, mao gyud ni akong kinabuhi kabungot. From morning to night. Okay, bye-bye mga kabungot.